أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا صدق الله العلي العظيم. ആവേശകരമായ പോയം റെസിറ്റേഷൻ മത്സരം നടക്കാനിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് കോഡ് ലെറ്റർ എഫ്.